नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से हम दुआओं की किताब फ़इन्नी करीब का आगाज़ करेंगे। चंद बातें किताब के बारे में। जैसा कि आप टाइटल पे देख रहे होंगे, सूरत बकरा की एक आयत का हिस्सा, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला बंदे के करीब है। किस तरह से कि एक इंसान जो भी बात करता है अल्लाह ताला उसको सुनता भी है और जानता भी है। कोई भी शख्स जो दिन रात के किसी हिस्से में भी अल्लाह से कुछ मांगेगा तो उसको इस बात का यकीन होना चाहिए कि मेरा रब करीब है। अल्लाह ताला के करीब होने का एहसास बंदे को एक नया एहसास देता है और उसके बाद फिर जिस तड़प से वो मांगता है उसके अंदर ज्यादती होती है, उसमें इजाफा होने लगता है। इस किताब को कुछ इस तरह से फाइलअप किया गया है। पहली बात यह है कि इसमें कुरान पाक में जिस तरतीब के साथ दुआएं आई हैं उसी तरतीब से इसमें है, ताकि पढ़ने वाले को ये एक तस्कीन भी हो कि मैं कुरान पाक के पहले हिस्से की दुआएं याद कर चुका हूँ या मैं मांग चुकी हूँ, और इसी तरह से अगली बातें। हम सबका ये फर्ज बनता है कि हमें कुरान पाक बिल्कुल ठीक तरह से पढ़ना भी है, और ख़ास तौर पे जब हम दुआएं अपने रब को सुनाते हैं तो उस वक्त अगर हम गलत तरह से पढ़ेंगे तो वो असर नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम इससे बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो बहुत रहम फरमाने वाला और मुसलसल रहम फरमाने वाला है, बदले के दिन का मालिक है। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किए, न कि रास्ता उनका जिन पर तेरे गज़ब हुए और न भटके हुओं का। यह है सूरत अल-फातिहा, जिसको हम सूरत समझ के पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक दुआ है। कुरान पाक का पूरा खुलासा इस एक सूरत में है। इस एक सूरत को जब आप दुआ के रंग में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इसके 3 हिस्से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। यहाँ तक अल्लाह ताला की तारीफ की गई है। हम सबको एक अदब सिखाया गया कि जब भी अल्लाह ताला से कुछ मांगने लगो तो बराह रास्त अपनी हाजत पेश करने की बजाय पहले उसकी तारीफ कर लो। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। किसी आम से इंसान से भी कुछ मांगना होता है तो पहले हम उसकी तारीफ में या उसके तारुफ में कोई बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला से मांगते हुए इंसान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन कहता है। हम जब इन दुआओं को, इस सूरत को दुआ के तौर पे पढ़ें, एक एक लफ्ज पे गौर करने की जरूरत है। तारीफें अल्लाह की, रब वो है, अर्रहमान वो है, अर्रहीम वो है, और मालिकी यौमिद्दीन वो है। अगर हम इर्द गिर्द से बेनियाज होके अल्लाह ताला की तारीफों को समझते हुए अगर हम इन चीज़ों को कर लें तो उसके बाद फिर दिल हकीकत में बेबस हो जाता है कि ज़ात वही है जिसने हमको पैदा किया, जिसने नफ़े नुकसान को अपने हाथ में रखा, सेहत बीमारी उसके हाथ में है, रिस्क माल उसके हाथ में है। फिर इंसान हकीकत में अल्लाह ताला की बड़ाई के एहसास से टूटने लगता है। कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। एक इंसान को दिन में कई बार अल्लाह से मदद मांगने की जरूरत पड़ती है, और हकीकत यह है अल्लाह से बेनियाज होके कभी भी कोई इंसान इस दुनिया में जी नहीं सकता। मांगने की तो बहुत सारी चीजें हैं। मांगना क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता दिखा।
ایک انسان کو ہدایت کے راستے کی قدر آ جائے تو سونا چاندی ہیرے جواہرات مال اولاد گھر ان سب سے بے نیاز ہو کے رب سے مانگے تو ہدایت مانگے۔ ہدایت کے بغیر کی زندگی جانوروں کی سطح کی زندگی ہے۔ جب انسان خود بھٹک رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب ایک انسان خود اللہ کی طرف آتا ہے تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ اسی لیے آگے ہم پڑھیں گے کہ پھر انسان دعا بھی کرتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ اپنی رحمت سے اب اس ہدایت پہ جمع بھی دینا۔ انسان اتنا بھی کہہ دے تو بات کافی تھی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن تکرار کے لیے دھڑکا لگا بنا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ کر دے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا راستہ، نبیوں کا، پیغمبروں کا، وہ لوگ جو صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، اچھے اچھے کام کرنے والے، جو اس دنیا میں اللہ کی رضامندی کی زندگی گزار کے گئے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم جانوروں کی سطح پہ صرف کھانے پینے کے لیے نہ جئیں، ہمارا مقصد صرف کھانا پینا پہننا اوڑھنا نہ رہ جائے، ہم دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ سکیں، اور پھر ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اپنے پیچھے کوئی اچھی یادگار چھوڑ کے جائیں۔ پھر ساتھ انسان کہہ دیتا ہے غیر المغضوبی، ان کا راستہ نہ دکھانا جن پہ تیرے غضب ہوئے، یعنی جن کے پاس علم آیا اور انہوں نے اس علم پہ عمل نہ کیا، بات معلوم ہو گئی پھر بھی اپنی بات پہ جمے رہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ بھٹکے ہوئوں کا راستہ، وہ لوگ جنہوں نے علم سے اپنے آپ کو دور رکھا، جو علم کی محفلوں سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا خوف کھاتے ہیں کہ شاید کوئی ہمیں سن کے کچھ تبدیلی نہ آ جائے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا۔ شعور کے ساتھ اگر انسان دن میں 17 بار نمازوں کے اندر پڑھی ہوئی سورت کو اپنے دعا کے رنگ میں پڑھ لے تو پھر زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور بغیر سوچے سمجھے تو جتنا بھی پڑھیں گے جتنی بار بھی پڑھیں گے بس ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی اور زبان کی آواز کو سن لی جائے، کانوں سے آواز تو ٹکراتی ہے لیکن بات دل میں نہیں۔ آمین۔ جب ہم شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ تعلق بہت بڑی چیز ہے، اس کے بغیر آپ سارا دن فون کا ریسیور ہاتھ میں لے کے بات کرتے رہیں، لیکن اگر دوسری طرف کنیکٹ نہیں ہے تو آپ کی آواز وہاں نہیں جائے گی۔ اسی طرح ہم دن رات دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن دل حاضر نہیں ہوتا، نگاہیں کہیں ہیں، کچھ ہاتھ میں ہے کچھ منہ میں ہے، کچھ توجہ ادھر ہے کچھ ادھر ہے، ساتھ کہتے ہیں کچھ مانگ بھی لیں کچھ پڑھ لیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔